inelilu gwese ye fen keneni anana hadisala ko iki dafa jila iza lam takun sa'iman baligh fil madmada ika dafa jila wode matruwi mais e kana na asoro yesumba e kikene dafa jila gwese nyime matruwi dafa jila we ba o balelendo o tumana niye gwese nyimi ihtimal gweni kera damuri la kumina eka gwese nyimi kanana ese oma min huna atmana nago ko la basa fi siwak jumhur malikiya ke do munu ba fo ko gwese nyimi makuru wi telefelala joro tala izen ambillah basa nambi sega ni fasari yano o jaizu yi otmana la basa jaizun bon yali gwese mutla ku do wa gwese mutla ku te gwese mutla ku te gwese mi ni ihtimalu bala ko aben nobo ikasuna sirami kala ina fo gwese kene walma gwese mi ni ifrazatu bala gwese mi ni fanga bala kuna yafe wali fanga bala timiya fe gwese mi ni fanga bala kuna yafe walma fanga bala timiya fe walma a kene dun hal ni fanga tala aben nobo ni terigena aben nobo otumana ode mamnu'i ode ale ode ihtimalu bala uji kana tay ko nabo chogola gwese nyimi e jaizuye ngani ihtimalu bala ina fo gwese kene dun walma fanga be gwese mina ema esumbato ama ema kanga ke gwese ala bato bilibili bado ala bato fitini tede ibi seli min ke ka gwese nyimi gwese man nyimi mina go do nye fo shembi wolumla gwese nyimi abi ko jamele gawi wa badu zuhairi fawaidu siwaki chama faranyo kan gwese nafau abe femisi halik abe kalimatu shahada gwese nyimi be kalimatu shahada no ya moyi gwese nyimi abe kalimatu shahada no ya moyi aisha dugo kwale dajidi kiraka dumini labari o sorla gwese terige defe ay gwese magaya ga dama o ko fa ma dumini wareke kwale dajidi kiraka dumini labari ko abe kalimatu shahada no ya moyi gwese nyimi sharia nyini yoro duru de la o yoro duru yi na fara ko seliji o seliji e ka gwese nyimi wo nyini ne dodo e sune tilefe shenjoli bina teme e kan seliji tala ko seli o seli nye koro gwese nyimi nyini ne do ni seliji mambola ala seli farda joli bi teme e la sungalo fana tilefe seli fana be la sarabe peut-être fitri ni fajiri ko ni o tala ni bi qur'ana kalanke tilefe gwese nyimi nyini ne do ni dakasa yelemana gwese nyimi nyini ne de do donc a yoro duri a bebe se ki soro isune wala sharia ba nyini fe e ka gese kene iki mamboala esigi anga mogo be ka ji kiyasa gwese la wedela oye aja izuya wala oya makruhu ya fo هل هذا القياس مقبول أم ينفع لماذا يكون هذا الشيء مكروها ما إلا في الكراهة للأشياء إلا يمويه نافر أكون فين مكروه نابل لا الشريعة جو منكونه أكون كمويه نلا نانا فانغتي لا يناوتوا nilla nana fanga khulifa abifo mukhalafa de bey amru jazimu de wajibu ye iza ud'ifa bil mukhalafa wa de mandubu ye nahnu ma'an fal ibahatu wal jawazu taghlib fi ahkam at taklifiyya tayyib kuma yemiye gese nyimi a anga bila daga mine kono
a makuruhuya kumakan a sɛbɛnnen don k'a fɔ tile fɛ i ka gwɛsɛ ɲimi ko ye makuruhu ye a bila kɛrɛfɛ ko fanga t'o kuma na i ka kan ka mun fɔ daga don ma al ihtiyat i bɛ ihtiyatu kɛ bi maana a kɛ gwɛsɛ jalan ye i kana gwɛsɛ kɛnɛ ɲimi kana gwɛsɛ kunama ɲimi min bɛ nɔ bɔ i ŋɔnɔ na pati ninnu fana ye o ɲɔgɔnna ye dɛ pati ninnu yɛrɛ ka farin ni gwɛsɛ kunama ye a ka dɔgɔ k'a fɔ tile fɛ i bɛ pati ɲimi ko pati yɛrɛ ko a kunaya tɛ bɔ ŋɔnɔ na a ma ca o an bɛna ɲɛfɛ min bɔlen de nin fɛ n ye damugiri t'a fɔ k'i kana damugiri na i kana i dafa ji la n'i bɛ sun na kun ye jumɛn ye ji kana taa yali ji bɛ se ka kiyasa gwɛsɛ la wa tumana la jumɛn de ta ka gɛlɛ au contraire gwɛsɛ ta de ka gɛlɛ ni ji ta ji bi tabiatihi ni kununin tɛ a yɛrɛ tɛ k'a fɔ a b'i kɛɲɛ ka nɔ bɔ e la o t'a la a bɛ kɛɲɛ ka nɔ bɔ e la o t'a la mais gwɛsɛ bi i sesi t'a la a bɛ nɔ bɔ de ni gwɛsɛ ka kunna ni gwɛsɛ kɛnɛ don ji bi don da la ka taa ka sɔrɔ a ma nɔ foyi bɔ ŋɔnɔ na an bɛna ɲɛfɛ k'a se fɛngɛ la hadisa wɛrɛ ko wa man istaqa ni maa min ye fɔɔnɔ ɲini n'i ye fɔɔnɔ ɲini i ka sun bi tiɲɛ bawo i tɛ se ka fɔɔnɔ a bada ko kunaya tɔ tɛ segin i tɛ se ayi ko fɔɔnɔ n'a y'i kɛɲɛ sɔɔni a bɛ n'o fɔ ɲɛfɛ ko ni fɔɔnɔ y'i kɛɲɛ naghfirullah kɛ kunaya min bɛ segin ka taa an bɛ yafa e ma barisa i m'a dabɔ a kama ko mɛ n'i ye fɔɔnɔ dabɔ a kama kunaya tɛ segin e tɛ se o la fɔɔnɔ kunaya b'i kɛɲɛ cogo min na gwɛsɛ kɛnɛ gwɛsɛ kunamaw gwɛsɛ timimaw olu fana timiya b'i kɛɲɛ de a bɛ faamu idan gwɛsɛ ye alabato ba ye an k'a fɔ ko an ka faamuya y'an bila min na gwɛsɛ ɲimi a dagala mais i k'a kɛ janto yɛrɛ la min kana nɔ bɔ e la pati kɔni to ye pepepewu yɛrɛ de gwɛsɛ kunama saye jirinin ninnu o to ye pepepewu olu i se si t'a la a bɛ nɔ bɔ e ka fɛngɛ la n'a a bɔra o la e bɛ se ka gwɛsɛ ɲimi jaizu don ma al ihtiyat bon sisan la khalufu famu sa'im khalufu fami sa'im sunba ka da kasa ko a ka di ala yɔrɔ gɛsɛ dun terege kun dɔ ye da kasa taali ye a yera ko gɛsɛ da kasa min ni gɛsɛ b'o lataga o ye ifrazatu min ni da datugulen mɛnna ifrazatu min bɛ kɛ ji bi la jagoya kumuni min kɛ gɛsɛ bɛ o de lataga nka sunba da kasa in a tɛ bɔ da la a bɛ bɔ kɔnɔ langolonya de la izan gɛsɛ tɛ foyi ɲɛ o la gɛsɛ tɛ se k'o lataga khalufu in a bɛ bɔ ma'idatu de la gɛsɛ dun bɛ tereke ka da kasa min lataga o ye da kɔnɔna ta de izan la alaqata bi izhabi ar-rihi bi wasitati siwak binisbat li sa'im an ka taa ɲɛfɛ gɛsɛ an y'o fɔ seliji bonda la o gɛsɛ bɛ tereke ardan a tɛ kɛ tuulan a bɛ bɔ sanfɛ ka tereke ka jigin ka na se yan nɔ a daminɛ yan nɔ ka tereke ka jigin nin bɛ jate siɲɛ kelen n'i bɛ seliji ta yɔrɔ 5 min ni gɛsɛ ɲimi fɔla 3 b'a la olu ye alabatow ye 2 b'a la olu ye alabatow ye minnu ye alabato ye o ye e b'a nin kɛ tan ka na ka nin kɛ tan ka na bon ani min bɛ kɛ nɛn na o bɛ kɛ tuulan o ye e b'o kɛ ni mankan ye kira ka sunna na
ebe a terege ka jigide ale be ke tulan nga min be ke nyina kana o be ke ardan min be ke nena o be ke tulan ebo terege ka fara mangan fitini bolila olu ye kira ladege de kasala tagalite ebi kira de ladege ni oye kasala tagalite nga tulan min fola ayera halbi tubabu gwesen yalsa aka nyin nafa we ninde ati tante we be pa kundi tande we de gwese rere ama ambi terege ni mikani ebi me ka soro nyima a hake nyima nafa sorala walma nogo min be ama bwala gese be arda de dongwa ha ka jigi ka yele aywa bismillah bismillah ngata wala tukrahu lahu alhijamatu ko gombo sigi wote kon sumbai illa khifat at-taqziri takriri arate takriri we kirinde ko wala tukrahu lahu alhijamatu gombo ti kon aye gombo no ye joli minani ye ka bɔ ko tɛ kɔn sunbatɔ ye o ye anw ka malikiya ye ni hanabilaw ko gombo kɔnna dun ni hanabilaw ko gombo ko a makuruhu don Jafar ka hadisa don alakira sallallahu alaihi wasallam a tɛmɛna a bɛ ka gombo sigi ko aftara alhajimu walmahjum ko gombo bi ka sigi mamina ko ka sun tiɲɛna ko gombo yɛrɛ kɛba fana ka sun tiɲɛna ni hadisa in dɔw nana fɔ ko a fɔra hijira san 3 wagati la minnu y'a anw ka malikiya minnu y'a ye ko a kɛra hijira san 3 wagati la olu ko mansukhu don ni kira ka gombo sigi ye ka sɔrɔ a sunnen don dɔ nana fɔ fana ko a kɛra hijira san 8 ye minnu ko hijira san 8 ye ko ni gombo sigi kira ka gombo sigi wagati ta zamana o tuma na a naskhuya sika donna naskhu la n'o de ye k'a fɔ ko a effacela ye bon anw ka malikiya o tuma na a effaceya ma na min kɛ wala i ye min kala sisan qaida usuliya la wo paratigi dɔ ye nin ye tan ne ko nko ni nahayu nana ni nahayu fanga bɔla o de tɛ makruhuya ni an ye hadisa in fila bɛɛ to a cogo la aftara alhajim ko hadisa to a cogo la aftara nabi wa huwa sa'imu ko fana to a cogo la i bɛ fasari jumɛn de di nin fɛn ninnu tɛ kalanna ka ban dɛ ne ye misaliya 4 de d'i ma sisan nin kelen na qaida usuliya min k'a fɔ ko a nahayu a bɛ taharimu de di nahayu bɛ taharimu de di walakin iza ud'ifa bil mukhalafa nahayu tɛ kɛ nahayu jazimu ye fabitali a madlulu bɛ kɛ makruhu ye a kana jɔ ka jala minɛ a yɛrɛ ye jɔ ka jala minɛ izan a kana jɔ ka jala minɛ Allah fola a kana jɔ ka ji min a yɛrɛ jɔla ka ma o zamzam min Allah fola a kana a ko ni muso ka jitɔ ye a yɛrɛ ko ni Maimuna ka jitɔ ye Allah fola a ko gombo sigila ka sun tiɲɛna ani gombo sigila maa min na a ka sun tiɲɛna a yɛrɛ fana ye o tuma na nin yɔrɔnin min n'o ye an ka malikiya fɔ wa tukurawul hijama muwafiqu ma'a qaida al-usuliyya ani qaida usuliyya bi ɲɔgɔn ta coy amma makruhiya ani qaida usuliyya o bi ɲɔgɔn ta coy nga yɔrɔ dɔw la o bɛ makruhu fɔ e yɛrɛ bi wɔsi ayna nahyu i bi nahyu ɲini ka dɛsɛ i t'a sɔrɔ nga n'u ye ta'lilu d'i ma bi maana dalu ɲɛfɔli n'o y'a d'i ma i bi sɔrɔ ka nahyu kɔrɔ ye dalu di cogo la tuma dɔ la i bi wɔsi ka nahayu ɲini ka dɛsɛ idan alakira sallallahu alaihi wasallam ko Ja'faru ma ko bɛ ka gombo sigi a ko gombo sigiba ka sun tiɲɛna gombo bɛ ka sigi maa min na fana o ka sun tiɲɛna
ale yɛrɛ labanna ka gombo sigi a yɛrɛ la o y'a sɔrɔ a sunnen don a bɛ sun tiɲɛ bilen a makuruhuya o b'a nɔ na hali bi hanabila dɔw fɛ min mubtilati as-sawm o bɛ gombo fɔ a la tayib aftar al-hajim o wagati la gombo bɛ sigi ni minɛ minnu ye o ye biɲɛ kolo de o bɛ gombo sama o bɛ joli sama tasuma kɛlen kɔfɛ k'a kalaya kala in biɲɛ kolo in o b'a kalaya ni tasuma ye tasuma b'a sama a b'a a dafiɲɛ kɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ ihtimal a bɛ don a kɔnɔ k'a fɔ an ko e kana i dafa ji ihtimal ji bɛ taa i kɔnɔ gombo sigila min gombo sigiba de ko don n'ale fana ye joli sama ihtimal a sunnen a bɛ taa kɔnɔ o tɛ o y'a asulu de ye o wala sisan ko waman lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu Dawudu Zohiru ko alakota bɛ sun tiɲɛ i y'a dɔn gombo sigi tɛ alakota ye o n ko furakɛli de don tumana anw ka nin asuru in na gombo sigiba ka sun tiɲɛna fɔcogo si t'a la bilen a bɛ fɔcogo b'a la bilen wa barisa gombo sigi tɛ alakota ye ni dɔnnikɛla min ko kota bɛ sun tiɲɛ ale tɛ o ye furakɛli sira dɔ de don donc ale tɛ a tɛ sun tiɲɛ gombo sigi bi nisbati lil hajim fosi t'ale la ama al mahjum gombo bɛ ka sigi maa min na gombo bɛ ka sigi maa min na kaida wɛrɛ bɛ yen ko sun lima dakhala la lima kharaja sun tiɲɛni dulonlen tɛ min bɛ don sun tiɲɛni bɛ kɛ min bɛ don de mais a bɔla o tɛ sun tiɲɛni kaida ye n'o tɛ sun tiɲɛni kaida ye joli bɔra e la fana fɔcogo jumɛn de b'a la ko ihtimal sun tiɲɛnfɛn dɔ ye kirin de ye ni e y'a dabɔ a kama k'i kirin dun fuqdanul aqli wal wa'yi mutaammidan joli bɛ se ka wolo o la n'o don sisan e de y'a dabɔ a kama k'i ka sun tiɲɛ wa min huna gombo bɛ bɔ maa min na joli bɛ bɔ maa min na n'o tɛ sun kaida tɛ bɔta ye sun kaida tɛ bɔta ye muru ye e tigɛ joli min bɔ a t'i ka sun tiɲɛ dɔnnikɛlaw ka bɛnkan na accident kɛra joli min bɔra e la dɔnnikɛlaw ka bɛnkan na a tɛ sun tiɲɛ barisabu sun ye lima dakhala bon bana joli mana muso minɛ landa joli kɔni bɛ sun tiɲɛ o dɔnnen don o ye a damana fɛn ye mais bana joli bɛ muso min na o bɔli a la o tɛ sun tiɲɛ bana joli izan o la sisan gindo min bɛ gombo sigila ka sun tiɲɛni gombo sigila maa min na o ka sun tiɲɛni na ilatu min bɛ se ka fɔ a la o de a b'i dɛsɛ sun na joli dɔgɔya b'i dɛsɛ a bɛ se k'i ɲɛnamini a bɛ se k'i kirin o ihtimalu kama o de fɔla o de kosɔn irisalatigi y'a fɔ ka ɲɛ cogo min na i k'a lajɛ ko gombo sigi kɔnɔna k'a kun kɛ mun ye ni a b'i hakili datugu n'a y'a sɔrɔ a b'i hakili datugu k'o de yɛrɛ de a kɔnniya yɔrɔ ye i sirannen don i sikala est ce que n'i ye gombo sigi a t'i ɲɛnamini wa sisan gombo sigi minnu bɛ yen i n'a fɔ kurunin fitinin e b'o bɔ i bolokɔniden na i sen na a tɛ foyi k'i la donc makuruhuya fana tɛ yen bilen makuruhuya bɛ yen de i sikalen a bɛ e lakiri i sikalen a bɛ hakili datugu o de y'a makuruhuya ye n'o fana tɛ yen a tɛ yen n'a bɛ o cogo la gombo sigi an ka malikiya la makuruhu don an y'a kun f'i ɲɛna hadisa fila nasira jamu'u kosɔn a bɛ faamu ni min ko a bɛ sun tiɲɛ la bilen الآن المسألة الجديدة في عصرنا أو قبيل
asrina haza tuma mina tahlilu dami nana kata obe jolita bana koso kika joli lajɛ bana jumɛn b'i la a k'i den mun ye han labasa de han labasa de a ye labasa fɔ o la koyi a ye labasa fɔ o la k'a fɔ tahlilu dami labasa bɛ barisa risalatigi ko gombo sigi kɔnɔna de ye n'a bɛ hakili datugu n'a bɛ siran ka a b'i kiri bon n'a bɛ ten tahlilu dami a tɛ foyi k'i la k'i ka joli kibariya dɔn dɔrɔn jabɛti don wa bana fasugu jumɛn de ye tahlili dami o tɛ kungo ye masala bolo fara wɛrɛ dɔn de san tabarru bɛ dami o kiri a bɛɛ ye kelen ye a y'a lajɛ kosɛbɛ dɛ awɔ ayiwa ko an k'a bila makuruhu minɛ kɔnɔ komi karamɔgɔjɛ don an b'a bila makuruhu minɛ kɔnɔ wayi ni an y'an ka sɛbɛnfɛn in faamu kɔni an b'a bila makuruhu minɛ kɔnɔ mais fiilan tabarru dami ka yakinu b'a la 90% a tɛ min ɲɛnamini o ma ca o tuma na n siranna a bɛ n hakili datugu a bɛ n kirin o t'a la dɛ 90% a bɛ n ɲɛnamini de n'a kun tola ihtimal a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛnamini de hali bi makuruhuya bɛ fɔ nka tabarru dami a tɛ maa min ɲɛnamini a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 100 sarada la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan n'i ye joli pɔsi 1 walima pɔsi 2 k'a sɔrɔ u bɛ jateminɛ kɛ u b'i ka fanga jateminɛ joli hakɛ min bɛ e la ni joli de bɛ se ka bɔ a la dɔgɔtɔrɔ b'o bɛɛ jateminɛ wa maa kulli haza n'u ye joli bɔ e la e bɛ ɲɛnamini a bɛ se ka kɛ a bɔlen n'i ko k'i bɛ girin ka wuli o b'a fɔ i k'i sigi fɔlɔ i k'i sigi joli ka tawazunu kɛ dɔɔnin i bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ o dɔw yɛrɛ b'o sigi la a bɛ sigi laɲini a tɛ se ka wuli a bɛ wuli laɲini a tɛ se ka wuli dɔw b'u da de o bɛ dɔw ta o bɛ a teliya ka min bɛ joli dumuni qualité min bɛ se ka joli fɛn kɛ o b'i dɛmɛ k'o dɔ d'i ma min b'a to i bɛ fanga sɔrɔ joona wa maana zalika tibiyan dɔgɔtɔrɔya nasira la dɔnde san min filɛ nin ye a tɛ mɔgɔ min ɲɛnamini o de ma ca walima a tɛ mɔgɔ min a tɛ dibi don mɔgɔ min ɲɛ na o ma ca o la sisan tabarru dami ayiwa an bɛ se ka makuruhuya fɔ mais ni an y'a lajɛ tibiyan an bɛ sɔn k'a fɔ ko a balilen don sunbatɔ ye طيب لو قلنا بالقياس أنا أقول لكم ثم أعيد ما رتبنا دروسنا هذه في هذه الحلقة عشوائيا لا نظرنا بكل دقة رتبنا لابد من قراءة من فهم اللغة العربكان دوني نحو دوني نوتة كوتي تا usulu dɔni n'o tɛ a tɛ taa an bɛ ka min fɔ sisan nin bɛɛ usulu de o an yɛrɛ ka bi darisu ye makuru nin ye mun ye usulu tɛ a bon ni khalifiya t'i la e tɛ se k'a ɲɛ dɛ bon sisan nin yɔrɔnin na u b'a fɔ kiyasu dɔ ma ko alikiyasu ma alifari o kiyasu mɔdɛli dɔ de k'i ye sumani kɛ kun min na ko fu de don quoi jɔsen foyi tɛ ka sumani na ne ko gombo sigi woni donde san bɛɛ joli bɔ ye u b'a fɔ ye kiyasuma alfariki kɛ gombotigi bi joli su de sama donde sanu a bɛ joli ɲuman de san dɛ ni e ye gombo suma kiyasu donde sana est-ce que ilaw be ɲɔgɔn ta est-ce que fɛnw be ɲɔgɔn ta ni ni ɲɔgɔn na nana usuli be e b'a mɛn ko alqiyas ma alfare bi maana e y'a suma fɛn min na o ma ɲɔgɔn ta ka ɲɛ
n'u ma ɲɔgɔn ta ka ɲɛ tuma dɔ la u bɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɛ tɛ n'u ye ɲɔgɔn ta ka ɲɛ tɛ o de ye kiyasu u b'a fɔ al-illa jaliya al-illa jaliya al-illa khafiya a illa min bi kɛnɛ kan o b'o de fɔ mais n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ fɔ o ma ko kiyasu ma'a al-farik i ye dɔrɔgu suma dulɔ la 100% fila bɛɛ bɛ mɔgɔ ɲɛnamini mɔgɔ hakili tiɲɛ o tuma na sa o b'a fɔ illa tuma dɔ la o b'a fɔ ko nafiyul farik nafi al-farik nafiyul farik kɔrɔ u bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ 100% kɛcogo kelen nafiyul farik bɛ ma al-farik kiyasu ma al-farik ani nafiyul farik u bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ fɛn kelen ma al-farik kɔrɔ ko e y'a suma fɛn min na jɔsen foyi t'a la joli dɔnde san bɛ joli ɲuman de ta gombo sigi a bɛ joli su de ta donc khulasa ye min ye sasa dɔnde san sunkalo tile fɛ a bɛ mɔgɔ laafo a bɛ dibi don i ɲɛ na sunkalo tile fɛ i ma kan k'a kɛ nka n'i y'a kɛ hali bi an tɛ se ka anw ka malikiya la an tɛ se k'a fɔ k'i ka sun tiɲɛna mais nin bɛɛ la nin ko ninnu kɔni dɔnde san ninnu kɔni hali n'a ye kiyasuma al-fariki kɔ kɔni a kɔni ye gombosigi bolofara de a ye gombosigi bolofara ye idan la tastaghrib o b'a fɔ al-muftiratul mu'asira walima muftiratul mu'asira la ni e y'a kala a b'i ɲɛnamini sunkalo mana don n'i ye muftiratul mu'asira kala n'i sigila kunna f'i bi e yɛrɛ bɛ ɲɛnamini tugun la tufitiru e bɛ dɔwɛrɛ de tufitiru ayi sisan e nana dɔrɔn non tabaru bɛ daminɛ muftirun e bɛ laban ka fatuwa wɛrɛ tabaru bɛ daminɛ ghayru muftirin maza taqul ala donc barsabu usulu ti kelen o bɛ ka taa ni kaida minnu ti kelen kaida ninnu ti kelen n'a ko ni min ko ghayru muftir la ala malikiya cɛ don bi sɔn k'a fɔ ghayru muftirin ko a tɛ sun tiɲɛ barsabu a dulolen don hakili la tagali la a dulolen don ɲɛnamini na ni ɲɛnamini na dɔrɔn k'i hakili la tagala dɔrɔn o ye sun taatɔ ye sun kɔni f'i ka kɛ min tamamil aqli suguri dunni na fo ka taa se a la sunɔgɔ n'u sen bɛ bɔ a la n'o tɛ ni kirina dɔrɔn sunko jɔ la dɔnde san ninnu tuma dɔ la u bɛ taa wolo o hakili banaminini na ɲɛnamini ye hakili banamini bolofara de o tuma na ni mɔgɔ min ko dɔnde san muftir e labana k'a fatuwa wɛrɛ ye ko ghayru muftir o ti fa wuli e la koyi e b'a dɔn nin b'a fɔ ni kun min ye ayiwa an ka taa ɲɛfɛ ni fɔɔnɔ ye maa min kɛɲɛ sunkalo tile fɛ sa sunkalo kɔnɔ juru sara t'a la fɔɔnɔ ye maa min kɛɲɛ juru sara t'a la ko al-ma'afuwat yaafa kelen don mais fiɲɛ donna i ka sun na an yaafala i ma dɛ o ka ca dɛ dimɔgɔ panna ka don fɛngɛ dɔ da la sun tiɲɛna kɛ a tɛ yaafa kɛra ma sira gɔngɔn donna i kɔnɔ yaafa kɛra i ma sisi min ye mujasamu ye tobilikɛla sisi mujasamu sisi min ni a ka gurin sisi fɛgɛma ninnu fɛn t'a la sisi gurima tobilikɛ sisi gurima n'a donna da la muftir mujasam tahalilu ji dɔ b'a la a bɛ sun tiɲɛ nka o bɛɛ na o n'a ta o ta sariya yaafala olu ma barisabu an se t'a la o tuma na ni bana daminɛ a bɛ mɔgɔ fɔɔnɔ walima i ye ɲugutɔ fɛn dɔ de ye a ye fɔɔnɔ sira si t'a la i tɛ se ka fɔɔnɔ kɛ abada ko kunaya tɔ tɛ segin o cɛden tɛ yen n'i kɔni ye fɔɔnɔ kɛ dɔrɔn kunaya tɔ bɛ segin diyagoya o tuma na komi an b'a dabɔ a kama min kɛ kunaya tɔ min bɛ segin i ŋɔnɔ na ko fɛn t'a la ni yɛrɛ hadisa de ye ko n y'a f'i ɲɛna n ko irisala ka kolojɛ caman ye hadisaw de ye ni nana hadisa la ten nin cogo la ko bɔn ko fɔɔnɔ ye maa min kɛɲɛ zarahu ay ghalabahu ka fara kunaya tɔni bi segin i se t'a la dɛ o kunaya tɔni min bi segin an yafala ma
ma'iddatu kɔnɔbara kɔnɔbara in furu ni dumuni donna furu la ala yɛrɛ ka se la daw bɛɛ bɛ tugu o b'a to dumuni bi yɛlɛma joona da tuguli dama tɛ dɛ ala ka se la binɛngiri de bɛ ala bolo yen nɔ mɔgɔ kɔnɔbara la binɛngiri n'i ye binɛngiri bɔ salati la a tɛ toli joona a tɛ tiɲɛ joona a bɛ tiɲɛ joona ya dɔn barisabu ni dumuni ma tiɲɛ joona o fana ye problème de fo dumuni ka tiɲɛ sani heure 3 cɛ a ka yɛlɛma n'a dun tora a cogo la n'a ma yɛlɛma dɔrɔn heure 4 dɔrɔn i bɛ kungo sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ fura wɛrɛ d'i ma ala sina ka fɛnnin dɔ kɛ n'o b'o tɔgɔ wele arabukan na pancréas wa tubabukan de la pancréas o da ji qualité dɔ de don o kunankunan ji dumuni bi a bɛ dumuni bi datugu yɔrɔ min na dɔrɔn automatique kunankunan ji bɛ se ka a binɛngiri bɛ se ka a bɛ se ka bisi ka k'a la ten n'a y'a bisi ka k'a la dɔrɔn dumuni bi yɛlɛmani daminɛ ka fara o la furu ɲi min bi furu la olu bɛ a susuli daminɛ olu b'a susuli daminɛ a ɲi tɛ ban fiyewu ala hinɛna na dɛ mɔgɔ nuhu ninnu ye san 1000 ni kɔ balo u ka furu ɲi ma ban anw ka ni jamana in kɔni sisan anw ka ni wagati na anw ka furu ɲi bi ban joona dɛ a furu ɲi bɛ ban ko furudimi ninnu caman bɛ yen furu ɲi banna quoi a b'a susu ka teliya bon o la ni e ye dumuni kɛ yɔrɔnin min na ni e fɔɔnɔ sababu nana e tɛ hali ni tɔ segila i tɛ bɔ a kalama e tora dumunikɛ la fɔɔnɔ na e tɛ bɔ a kalama ko dɔ segila o nka ni pankiriya kɔni ye ji k'a la ka ban ni fɔɔnɔna dɔrɔn jagoya a kunna e b'a kunnama segitɔ ye o kunnama in de ye sun tiɲɛfɛn de mɛ yafa kɛra i ta ma barisabu e m'a dabɔ a kama hadisa tɔ kelen ko n'a ye fɔɔnɔ laɲini don n'a ma fɔɔnɔ o y'a banna mɛ n'a fɔɔnɔna dun jurusara b'a ma i y'a dɔn a ye min fɔɔnɔ a y'o tu o mɛ a jurusara gindo ye mun ye kunnaya tɔni min bɛ segin nin ye barisabu ale de ye kunnaya in lawuli ka na o a tɔni min sigila sariya ko ma yafa a ma dɛ o tuma na i b'o tile kelen juru sara o tuma na wa min al-muftirat al-mu'asira ma yusamma bi fibroscope hadha fibroscopie an tɛ tubabukan dɔn dɛ fibroscopie a fɔcogo kɔni n'a ɲɛna o de don n'a ma ɲɛ aw yɛrɛ n'a dilan ye o bɛ kala dɔ de don kɔnɔbara la ni bana bɛ furu la mansin bi don ka kɔnɔbara kibaruya di dɔgɔtɔrɔkɛ ma a bɛ sun tiɲɛ wa a tɛ sun tiɲɛ de munna a fiɲɛ dɔ ye u bɛ jinin dɔ kɛ a la o ye kelen ye ani munna n k'u b'a sama ka segin kala ye fɛn jalan de o a donna a segila o tɛ sun tiɲɛ o munna fɛn wɛrɛ de bɛ yen o yusabbibu taqayyu'a o ye manistaka ye ale fana kɛmɛ sarada ni mɔgɔ 2 tɛ kala in tɛ don kɔnɔbara la ka bɔ fiye k'i ma fɔɔnɔ kɔni o mɔgɔ ma ca fiyewu a bɛ don kɔnɔ na dɔrɔn a b'i fɔɔnɔ n'a samana ka bɔ dɔrɔn i bɛ fɔɔnɔ o tuma na sisan jurusara ye ma wajibi o ye manistaka o bonda de ka fara an bɛ min fɔ la yalisa a ka tɛmɛ ŋɔnɔ na a ŋɛɲɛnciya kana na e minɛ joona n'u bɛ ji min kɛ nɔrɔ a fɛn na k'a magaya in a bɛ don ka sama ka bɔ ji in tɛ segin o kala kɔni segila mɛ ji in tɛ segin ji in kɔni ka dɔgɔ ji in tɛ segin arabo o bɛ fɛn min fiyɛ da la nɛnɛkili mana minɛ ni nɛnɛkili minɛna o fɛn min bɛ fiyɛ da la anzini pɔmpi e bɛna kala minal mu'asira dɔw b'a fɔ a bɛ sun tiɲɛ dɔw b'a fɔ a tɛ sun tiɲɛ ne t'a fɛ a ka nin sisan sunkalo setɔ don
n'a ni mu'asiratu nunta a fɛn o fɛn bɛ bɔ i ka ilatu lajɛ ka ɲɛ n'o tɛ n y'a ta internet la a bɛ sun cɛ non e bɛ fu fɔ quoi i sigi k'a lajɛ ni min bɛ angine pompe in e b'a lajɛ dɔw site dɔw la u b'a fɔ a bɛ sun cɛ site wɛrɛ la la ɲininkali k'a la a dɔw bɛ fiɲɛ don fiɲɛ fɛgɛmani o y'a sɔrɔ angine a ma guri a b'a sama dɔrɔn fiɲɛ fɛgɛmani don nɛnɛkili minɛnen fogofogo bɛ se ka baara kɛ ten nka a qualité dɔ bɛ yen a ka guri i b'a fɔ ji musumusunin de b'a la o tuma na min bɛ sun cɛ o ye jumɛn ye min ka guri n'a bɛ i b'a fɔ ko ji musumusunin b'a la o y'a sɔrɔ a ye wagati jan kɛ n'a ye wagati jan kɛ fiɲɛlama in t'ale mako ɲɛ bilen fo min bɛ kɛ ji musumanin ye donc o la o ji musuman tali dɛ o de bɛ sun cɛ ama ni a daminɛ tanga don fiɲɛ fɛgɛman don dɔrɔn a b'a a nɛnɛkili minɛ n'i y'a fiyɛ dɔrɔn a bɛ taa hali n'a y'a sɔrɔ ni fɛn t'i bolo pɔnpe in t'i bolo a dɔnbaw o dɔw bɛ yen u b'u da i da la k'a sama barisa fogofogo de a bɛ komi fogofogo nɔrɔla de bon fiɲɛ in bɛ fogofogo de dɛmɛ nɛnɛkili ka na ɲɛnamaya lajarabilen minɛnw ye nin bɛɛw ye o la sisan fibroscopie a bɛ sun cɛ wa a tɛ sun cɛ de o ma dalilu ka manistaka a dalilu ye manistaka ye ni maa min ye fɔɔnɔ laɲini e dun b'a dɔn ni e ye nin fɛn don ye kɔnɔbara a bɛ fɛnkɛ la a bɛ i la fɔɔnɔ e dun fana y'a dabɔ a kama ayiwa e bɛ juru sara dɛ almaradul muzmanu walima muzminu ismul fa'il bi ma'ana ism maf'ul bana min ni a tɛ se ka furakɛ san 4 tɛmɛna san wagati 4 tɛmɛna bana min a ma se ka furakɛ o bɛ bila bana min kɔnɔ o ye mure suma ye i bɛ mure de suma i m'a dɔn sariya gɛlɛn tɛ koyi san wagati 4 kalo 3 kalo 3 fɔlɔ nana a ma furakɛ kalo 3 filanan nana a ma ban kalo 3 sabanan nana a ma ban kalo 3 naaninan nana a ma ban o kɔrɔ ko san yɛlɛmana i ka bana na ni e bɛ sariya dɔn o bana in bɛ bila bana dumene minɛ kɔnɔ n'a bilala bana dumene minɛ kɔnɔ ni sunkalo wɛrɛ nana e kun ye kalo 4 tajiriba la sunkalo min tɛmɛna o ye juru ye mais tajiriba a kɔrɔbɔli dafala sunkalo wɛrɛ nana e bɛ mure de suma a banna mais wa ko dira e ye san 2 kɛ fura sɔrɔla a la i ye mure suma ni sariya ye juru sara t'i ma i ye mure suma ni sariya ye almaradu almuzman bana min n'a tɛ ka ban mure de bɛ suma o la ko gɛlɛn tɛ sariya bɛ a diɲɛ a ka mure ka suma e ye izan manistaka ni maa min ye fɔɔnɔ laɲini i fɔɔnɔna bolofara o bolofara bɛ nin na a bɛ o cogo kelen na hali n'a y'a sɔrɔ i ye istaka i ye bolo de don o de tɛ asulu ye wa nka hali n'a y'a sɔrɔ e de b'a dɔn ni ne kɔni nin kasa sumusumu n bɛ fɔɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ la parfum qualité dɔ bɛ ni y'o fiyɛ a bɛ fɔɔnɔ e dun y'i tugu e b'a dɔn nin b'i kɛ e la ni e y'o kɛ e la ni fɔɔnɔna dɔrɔn a tile kelen sara i ma wajibi ye an ka taa وإذا خافت الحامل awɔ o bɛ kɛ o ye bana ye furu kɔnɔbara bana dɔ de don a b'u ɲanamini a b'u fɔɔnɔ n'u donna mɔbili kɔnɔ o ye man zarahu an ye fɔɔnɔ nana e ma a bɛ bila o minɛ kɔnɔ o ye bana ye o ye zarahu ye galabahu o ye e ka se t'a la a bɛ don mɔbili kɔnɔ dɔrɔn mɔbili bolila a ɲanamini na a sunkalo tile fɛ a taamana dɔrɔn fɔɔnɔ bɔla mais kunaya min bɛ segin nin ye an ko yafa kɛra e ta o de kɔnɔ kunaya min bɛ segin ni e se t'a la dɛ yafa kɛra o la n'o tɛ fɔɔnɔ yɛrɛ bizɛti tɛ o mararatu min bɛ murratu min bɛ segin dɛ ko bɛ o de nɔfɛ e ta yafa kɛra a ma hali n'a y'a sɔrɔ fɔɔnɔ t'a ka segin la siɲɛ dama dama naam وإذا خافت الحامل
ni kɔnɔma muso kɔnɔma na a siranna على ما في بطنها min bi a kɔnɔbara la أفطرت ko a bɛ sun tigɛ muso kɔnɔma bɛ lahala saba la n'i y'o lahala saba dɔn khilafu in banna yen pewu muso kɔnɔma kalo fɔlɔ ka taa se kalo saba ma o ye bana bolofara de ye o ye bana bolofara de ye muso kɔnɔma kalo fɔlɔ ka taa se kalo saba ma bana min bɛ o muso kɔnɔma ka kiiti o ye banabaatɔ ka kiiti ye n'a ko ko n bɛ n concentré ka sun n'a ye problème t'a la n'a ko ko a bɛ n dɛsɛ n bɛ sun dabila baara banna muso kɔnɔma kalo 4 kɔfɛ ka taa se kalo 6 ma fɛn fila bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la mais fil ghalibi bana bi fɛgɛya den ta kungo de bɛ na daminɛ mais o yɔrɔ la bana bi fɛgɛya tuma dɔ la o la sisan ani bana bi jɛ o yɔrɔ la mais muso kɔnɔma kalo 6 sisan ka taa se jigili ma bana kibariya bɛ tunu kɔnɔ yɛrɛ de ka kibariya de bɛ yen den yɛrɛ ka balo bɛ e bi sɔmi k'a fɔ ko den bi yɛlɛma e ka dumuni bi yɛlɛma ka na o la sisan muso ma kan k'a jala gɛlɛya k'a bɛ sun hali dɔgɔtɔrɔw tɛ se ka vérification sɔrɔ n'o tɛ tuma dɔ la den dafabali bɛ na e ka balo sababu muso ka balo sababuya la muso ma kan k'a jala gɛlɛya o tuma na ko barisa o y'a sɔrɔ bana t'ale la a b'a fɔ cɛ a tɛ fɛn kɛ ne na sa barisa dɔw kolo ka guri a b'a fɔ non a tɛ fɛn kɛ ne na ni kɔnɔ ye kalo 6 tɛmɛ dɔrɔn den ka droit nana al'ana ale ka sun bilali rukhsa liman a tɛ nin fɔ droit des enfants mɔgɔw ye k'u bɛ retard la a ko la droit des enfants ni anw ka nin jamana in ye a fatɔya kan yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban ne delila ka kɛɲɛ dɔ ka séminaire ma a nana a ye burusi kɔnɔ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a kana den bila baara la dɛ u kana na taa saga gɛn na dɛ u ma kan ka taa ten ko cɛ ta ka bɛ fa de bɛ e la o ni den ma bila saga gɛn na a bɛ bila mun de la o de ye droit ye wa e kana den la ilaha illallah non ko ye violation de ye k'u ma se fɛnkɛ la ko k'u bila ka taa k'o de ka dabila a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa den minnu bɛ wuli nin na o tɛ kɛ foyi ye ne bɛ ka den dege baara la o ye n ka tabiya ye an bɛ l'école kalan min kɛ yɛrɛ a bɛɛ tɛ langue kalan ye wa est ce que an bɛ ka fɛn kalan wa a bɛ taa kalan kɛ fo san 12 bon n'a nana foro la fo ni fakɛ de ye cikɛ ɲɛ jira a la a tɛ se o ye kalan jumɛn ye an bɛ langue kalan de la an tɛ kalan na an bɛ kan wɛrɛ kalan de la à la fin S dɛ à la fin T dɛ récitation dɛ 12 000 verbes dɛ o ye mun ye denmisɛnnin san 6 12 000 verbes a fa n'a ba ka kan na o b'a kunkolo la o dasa o nanzara tabiya ninnu o b'o ta ka na sisan an fɛ ko denmisɛnninw ka baara ko denmisɛnninw ka baara ka dabila denmisɛnninw ka baara ka dabila nin ye mun ye de i bɛ baara kɛ den i bɛ baara kɛ i bɛ don baara la i bɛ bagan gɛn i bɛ ci kɛ bon olu fɛ k'o de ye droit ye k'a kana taa foro la o ye droit ye nanzara dun fɛ san 18 faransi ninnu na denmisɛnnin depuis a bɛ san depuis a yɛrɛ balikuyala ka ban gouvernement bɛ jɔ n'a ka fɛn bɛɛ ye olu bɛ se k'o fɔ kɛ olu bɛ se k'a fɔ den kana baara kɛ an ta de e de bɛ jɔ n'i ta den ye fo ka da don furu la e de bɛ jɔ n'a ye i bɛ jɔ n'a n'a muso yɛrɛ bɛɛ ka musaka ye ko ne kana kala baara la o ye fa de ye n'o y'a sɔrɔ n'u ko bɛ droit de kɔ ko hadamaden droit nin ye alabato yɔrɔ de ye alabato yɔrɔ don dɛ wa alabato yɔrɔ la yɔrɔ fila bɛɛ tugula ɲɔgɔn na ko ni den ni e ka sun bɛ se ka den ka dumuni nagasi ko bamuso sun dabila n'a jigila fana ni e ka dumuni kɛbaliya o bɛ dɔ bɔ sin fanga la ko sun dabila droit bɛ tɛmɛ nin kan
وتمنى الآن مشكلة وربي للحامل كونوما أبي سومبلاو عليك سومبلين bana bolofara dun wa ni ya bila bana bolofara la mure bɔ kuma foyi tɛ se ka n'a la a b'a tile juru sara bana na juru sara kɔfɛ mure suma fɔla faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar mure suma ma fɔ dɛ o tuma na ni maa min ye muso kɔnɔma ka lahala bɛɛ lajɛlen bɔnfɛ ɲɔgɔnya ni bana ye foyi ɲagaminen t'a la kuma fila t'a la a b'a juru sara a banna nka dɔw nana ye ko rukhusatu ni bana de donna ɲɔgɔn na rukhusatu ko ni bana de donna ɲɔgɔn na bon o la o jateminɛ kɔsɔn dɔw ko an b'i bila nin minɛ kɔnɔ an bɛ bila nin minɛ kɔnɔ an bɛ bila nin kɔnɔ a ko cayala ko le tabiri ati zima a ka kan hɔrɔnya dafa min kɛ a bɛ tile kelen juru sara a ye hakɛ min kɛ ka sunkalo juru ta a b'o sara a bɛ laban ka mure suma mɛ ale ka o mure suma in iqabu tɛ dɛ maa min faratila sunkalo juru sara la fo sunkalo wɛrɛ donna a b'a juru sara a bɛ laban ka mure suma ale ka mure suma ye iqaban nka muso kɔnɔma ka mure suma minnu ko mure bɛ suma lesa iqaban rukhusatu min dila jete danganiya t'an bolo est-ce que den ne ka sun de b'a to a bɛ dumuni sɔrɔ a tɛ dumuni sɔrɔ ne t'o jete dɔn mais n'a nana kɛnɛ ma ne b'a dɔn ne ye bi sun min kɛ a ma sin sɔrɔ o tuma na ne bɛ sun bila khalis min ajli alwalad wala aleha al-it'am ni a bangela a ye a sunna bi den ma sin sɔrɔ k'a fa a yɛrɛ o ye jumɛn de ye khalis o le la it'amu kibariya tɛ ale la kuma gurima na nka muso kɔnɔma ta ayiwa ne ka sun a bɛ a dɛsɛ wa a t'a dɛsɛ wa mais a bɛ lama sun kunun ne sunna a ma lama kosɛbɛ jateminɛ ma guri o de kama dɔnnikɛla dɔw ko tut'im wal it'amu da'ifun aidan ولكن المرضعة لا تطعم إذن القول كما كان مي كو مسو كونما كو أبس مرسوم أبي سون جرو سراكا لبان كا مرسوما كما فانغامانتي وفلا بلا كما فانغامانتي قولو شازو وربي وي شازو دي نيه ضعيفو يدو نيه شازو دي شازو يه كو عبدالله فلاو ko ala ye seli tilankɛ ben ka bɔ taamaden na ko a ye sun ben ka bɔ muso kɔnɔma na bi maana a tɛ sun juru sara a bɛ mure de suma a banna a kana nin fɔ dɛ ni muso sunko ŋaniya t'u bolo kɔrɔlen u t'a fɛ ka sun yɛrɛ n'a faratila k'a fɔ ko mure de bɛ suma dɔw tulo parola ka don a la o bɛ telefɔni ci ne ko a mure bɛ suma cogo di de n ko mun mure de o tɛ ɲininkali kɛ a bɛ daga bile dɛ o bɛ ɲininkali kɛ a mure bɛ suma cogo di an ka taa kitabutigi ko ni muso kɔnɔma n'a siranna a kɔnɔden na a bɛ sun tigɛ wala o de ye kuma gurima ye mure ko dɔnnikɛla dɔ ko a bɛ it'amu kɛ nka ale ka it'amu tɛ iqabu ye n y'o f'i ɲɛna ɲɛgi tɛ sindi muso ye n'ale siranna a den na ale bɛ se ka ta hakɛ ko nka o figu karamɔgɔw ko kalo fɔlɔ ka taa se kalo 11 ka taa se kalo 12 ma kalo fɔlɔ ka taa se san 1 ma ni den ye san 1 sɔrɔ a b'a yɛrɛ dɛmɛ ni dumuni ye danger tɛ yen mais kalo fɔlɔ ka taa se kalo 9 ma a kɔden yɔrɔ bɛɛ ye sin de o tuma na a bɛ se ka den ka droit des enfants dɔ de filɛ o ye sa man wa ma de don ayiwa an bɛ yafa arsalatigi masakɛ a ye ma de kɛ wa
ayo ma ko ni ko ma le ghayr al aqil de bon abe fam ala abe fam mani de cekany awa na ma soro min bi sindi ama muso were soro min bi sindama wala mamunu bi den kalfa bara duma wala mo be nono sangabla uluti do ni bonda kono bile aha aw lam yaqbal ghayraha walma dente mo wore simne fo badro otumana ale dunka na suna dente wasa soro otumana abe atle juruta aba sara nga mure sumati ale tala barsa ta hakigu bisega ka tala an tuftira wa tut'ima ayo an tuftira wa tut'ima abe balobo ayo afwan abe mure suma aye kawlu kelende fo wala de ama khilafu fo khilafu ye sabade muso konoma ni sindi muso kuma folo obe sundorande ote foyi ote mure suma siraju tigi o de tarjihu kuma fulana obe tleu juru sara obe laban ka mure bo arsalatigi o bo nyongona aye muso konoma ta mure suma tadi ifu ka sindi muso ta ka fanga doma kuma shazu wore we uti suyere obe mure doronde suma we qawlun shazun hada إذا نيتسك لا ترجع إلى كتاب فقه السنة تجد هذا الحديث في باب الصيام كو عبد الله فلان يا لكالي إتعامل درون بدون قضاء الصوم هذا قول شاذ أما كان فويره فنا كرا سيري مامي منه نينا أسون الله جولي وسونغرا أبي سندلا سونغالو سبنا الله جولي سونغالو نانينا أبي سندلا سونغالو دورنا سيري دوندو نانيونا لعل هذا القول الشاذ كان نعمل به كان نعمل به طيب أنغرا أيوة أنغا أمبي وقتي بانا ni nukta tu nda fadro wa istahabu akanuna li shaykh al kabir chekoroba ye doko sambi wolong la doro abe mure suma malikiya la sambi wolong la damate sambi wolong la kafara deseka do fe sambi wolong la dama abe sega mure suma me anga malikiya la sambi wolong la kafara deseka o koro ni bisega sun hali sambi shegi bisun ala إذا أفطر أو يطعم ne naye an yuti imasake naye suntiga ka mure suma ale ka mure suma akanune ndu والإطعام ko mure suma nin bonda ina في هذا nin bele jele la khilafu be ziharu la hal mudain aw mudun mais nin bonda na mude kele ndorani no mude kele عن كل يوم tlewotle يقضيه abe min sara abe tlewotle ni muso bɛ muso kɔnɔma n'a fɔra ko a bɛ mure suma a bɛ mure ni tile 5 de bilala a bɛ tile mure 5 bɔ murudewu min ko a bɛ mure suma arisalatigi taala fɛ sindi muso ko a bɛ mure suma n'a ye tile 5 de bila n'a ye kalo 1 de bila a bɛ mure 30 bɔ cɛkɔrɔba dɛsɛlen ta fosi t'a la ale ta ni sun tigɛla dɔrɔn a bɛ mure bɔ ni sun tigɛla a bɛ mure bɔ a bɛ se k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan zakatul fitiri don k'a bɛɛ di o de ka ɲi ko ka juru don ala la fana a bɛ se k'o kɛ ihtimalu kalo bɛ kɛ tile 30 ye sunkalo tile fɔlɔ a k'a bɛɛ bɔ o ye ka juru don ala ye o kɔnɛ de don min cɛ ka ɲi sun tigɛla dɔrɔn a ka mure 1 di ko nin bonda mure suma mure ɲɛ 1 don mais kɛfaratu dɔw ziharu alqatlu olu la tuma dɔ la mure 2 kuma bɛ kɛfaratul ayman kuma wɛrɛ bɛ yen nka nin bonda in kɔni na n'o ye kɔnɔbara tigi dɔnnikɛla dɔ ko a bɛ sun juru sara a b'a suma mure 1 don minnu ko sindi muso a bɛ sun juru tara a bɛ mure suma mure 1 don cɛkɔrɔba dɛsɛlen musokɔrɔba dɛsɛlen mure 1 don mure 1 mudun bi mudin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ala kira ka mude ye n'o de ye tɛgɛ 2 fa hakɛ ante bidai milaya nune subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Sheikh Imran
n'a sɔrɔ k'a fɔ khatɔmatuba ite o kumana n'a sɔrɔ man a bɛ kitabu dɔ kɔnɔ dɔ t'a la maa de bɛ n'a nin kɛra n'a sɔrɔ khatɔmatuba ite est ce que taawili dɔ fana tɛ se ka d'a ma k'a kɛ maa bi maana n'a ma se ka fɛn yɛrɛ de sɔrɔ ale bɛ muso sindila dɔ ɲini ka min d'a ma n'a ma kɛ khatɔmatuba ye taawili tɛ se ka d'a ma. Awa o de kosɔn Sheikh Imran e kana dogo dɛ darisu in na i ka na don bɛɛ an mago bɛ hakilila baara la a y'a ye ale ye faamuya min di maa ma wa ko hali ni an ye maa to a cogo la o ne ko man o ye mɔgɔ de ye o tɛ yan mɛ n'i ye maa to li ghayri al-aqil nɔnɔ tɛ don o la wa ni bakɔrɔni dɔ b'i bolo sagajigi dɔ b'i sagamuso dɔ b'i bolo o tɛ don a la donc a ko maa hali n'an ko khataw tɛ fasari bɛ se ka tilen quoi a ma fɛn sɔrɔ den a bɛ louer a bɛ bila min ka bolo kan a ma o fɛn sɔrɔ a bɛ se ka tilen mais anw hakili t'a la min fɛ ne ko man o ye muso ye hakilitigi don kuranna ye maa baara muso ka hakɛ la ghayrul aqil fankihu ma taba o ye nisaw ye dɛ ko la alla naqisatul aqli min ajli zalika ustumilna amati ma donc kuma o bɛ tilen quoi Sheikh Imran o tuma na ma a bɛ se ka kɛ a ma sira foyi sɔrɔ min bɛ se ka jɔ sin place la murdi hamilu awɔ jamana tɔgɔ fɔ jamana dɔ kɔnɔna karamɔgɔw fanba bɛɛ bɛ kan ka fatu parce que a muskila nana ma muso yɛrɛ tɛ a ɲɛɲini yɛrɛ bilen n'a kɔnɔma dɔ bɛ a sindila dɔ k'a fɔ ko an b'a juru sara n'o nana olu bɛ ɲininkali de kɛ ko kita an bɛ kɛ cogo di olu ka baara kɛ ni kawlu sansi ayiwa misi anw b'a fɛ ka mutakala duuru min kɛ o de ye a tɔgɔ ye di yɔrɔ nin bɛ anw kalandenw de concerné yɔrɔ min masala dɔ la i b'a ye karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko yuftir dɔw b'a fɔ ko la yuftir bon a bɛ se ka anw kalandenw kunkolo sɔfɛ awɔ o bɛ fɛn kelen ɲini an fɛ mazhabu basi kelen ka k'an bolo an bɛ min don n'an b'a suni sigi o kan n'an y'o dɔn sisan usulu kalanni min n'an b'o kɛ o fana b'a to sisan minnu b'a fɔ yuftir ani minnu b'a fɔ la yuftir an b'olu ka daliluyaw ta yɔrɔ dɔn sisan o mazhabu kelen de ka k'an bolo fɔlɔ an b'o dalilu dɔn ka sɔrɔ ka sanni o ko la yuftir ka sɔrɔ ka o fana ka dalilu ta yɔrɔ dɔn parce que dalilu ta yɔrɔ de b'a bolo sinon n'an ma so de ayiwa d'accord ayiwa usulu kaida bɛ d'a ma a kama tarjihu la basa nka fi'ilan min ka nɔgɔ e ma min bɛ hakili lafiya i ka kitabu kɛrɛnkɛrɛnnenw kalan k'i yɛrɛ wasa maintenant masala dɔ bɛ a bɛ malikiya la mais i ye rajihu sɔrɔ i mal bihi mais n'i ye k'a fɔ sisan k'e bɛna muguniw ta k'e bɛna majumuw ta k'e bɛna badaw sɔnayiw ta e ko e yɛrɛ tɛ hali ni jununu m'e sɔrɔ a bɛ masala ninnu ka ca koyi mazahabu tali tɛ fiɲɛ ye n bɛ mazahabu kitabu bɛ n bolo kɔrɔ n b'o de fɔ maaw ye fiɲɛ tɛ min ye fiɲɛ ye i ye rajihu sɔrɔ e k'a fɔ ko ne tɛ baara kɛ ni rajihu ye ko bari sabu ne bɛ malikiya la diinɛ tɛ maliki ye o maliki ye karamɔgɔ de ye an b'an ladege n'a ye ni e ye malikiya n'i ye mazahabu faamuya nin cogo la e bɛ mazahabu ta dɔrɔn o kalan ka taa n'i ye rajihu sɔrɔ don wɛrɛ e b'o ta a banna n'o tɛ a bɛ ka min fɔ nin ye ni e k'o kɛ ni e m'o dɔbutu sisan an ko mu'asiratul mu'adiniyat yuftir e yɛrɛ t'a dɔn i bɛ yɔrɔ jumɛn nka n'a y'a sɔrɔ i ye dɔbutu kɛ kelen na a b'a fɔ i b'a fɔ nin tɛ anw fɛ dɛ min b'an fɛ o ye nin ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh